Selamat pagi, seperti biasa hari Sabtu. Bagaimana keadaannya kalian semua yang sudah hadir pagi hari ini di F-Talks hari Sabtu jam 10 pagi. Kalau misalnya kemarin kalian semua sempat ikut, mungkin mama-mama ya, karena kemarin kita sempat bahas working mom kalau nggak salah, sama salah satu psikologis dari kita, sama salah satu pembicara dari IF juga. Tapi kali ini kita balik lagi bahas masalah kemampuan bahasa Inggris nih. Nah, pertama-tama dari aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semua teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pagi hari ini, baik itu dari teman-teman yang dari sekolahan maupun dari teman-teman yang sudah daftar, entah itu dari sekolah-sekolah masing-masing IF ataupun dari luar atau dari masyarakat umum juga yang sudah menyempatkan hadir pagi hari ini. Nah, kalau mungkin dari kalian baru pertama kali ikut sesi speaking kali ini, sebulan yang lalu kalau nggak salah kita sempat bahas yang basic speaking juga tentang basic introductions. Nah, kali ini kita akan bahas di second edition-nya. Nanti kita akan bahas apa aja. Kita akan lihat setelah ini ya. Tapi sebelum itu seperti biasa akan ada beberapa hal dulu yang perlu aku sampaikan ke teman-teman semua. Jadi supaya sesinya bisa lebih interaktif lagi nih dengan kalian semua. Kalian semua kami persilahkan untuk menyalakan kameranya. Jadi biar nanti kalau misalnya ada sesi interaksi dengan kita di sini bisa lebih interaktif juga. Tapi nanti untuk mikrofon kita akan mute untuk sementara waktu semua peserta, kecuali nanti akan ada interaksi dengan pembicara kita pagi hari ini, plus untuk praktek-prakteknya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain kameranya boleh, enggak pun enggak masalah. Tapi akan lebih baik supaya kegiatannya lebih interaktif, kalian bisa menyalakan kameranya masing-masing. Dan kalau misalnya nanti sepanjang acara kamu punya pertanyaan yang mau disampaikan, terkait materi yang disampaikan pagi hari ini, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat box. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kita akan bacakan di sesi-sesi tertentu selama acara ini berlangsung. Nah, nanti juga di tengah-tengah acara, jangan sampai meninggalkan acara ini sebelum acaranya selesai, karena nanti kita akan bagikan materinya untuk kalian semua secara gratis juga. Jadi, pastikan kalian mengikuti acara ini sampai selesai, plus nanti kalian juga akan mendapatkan e-certificate yang akan kita kirimkan melalui email paling lambat 2 hari setelah kegiatan ini selesai. Jadi, paling tidak hari ini kalian bisa mengikuti kegiatannya sampai selesai, supaya kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi tentang kemampuan speaking. Tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu aku juga mau menyampaikan informasi sedikit nih seperti biasa. Kalau misalnya dari kalian semua di sini ternyata ada yang belum bergabung dengan IF atau mau ngecek nih kemampuan bahasa Inggrisnya, semua peserta yang hadir pagi hari ini mendapatkan fasilitas yang sama untuk konsultasi kemampuan bahasa Inggris gratis dengan IF tentunya. Nah, kalau misalnya kalian semua mau coba nih untuk tes kira-kira kemampuan grammar atau kemampuan speaking kalian itu sudah sejauh apa, atau misalnya dari kemampuan grammar kalian itu yang kurang di grammar atau tenses yang mana, atau speakingnya itu kira-kira kurang lancar itu karena apa. Nah, kalau misalnya kalian mau coba tesnya, kalian bisa ambil fasilitas tes gratisnya hanya melalui WhatsApp aja di 0822 2000. Jadi silakan submit nama spasi usia ke 0822 2000. Nanti akan ada tim course consultant dari IF yang akan menghubungi kalian untuk dijadwalkan langsung mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris gratisnya. Jadi sekali lagi, hanya submit nama, spasi usia, kirim ke 0822 2000. Nanti kalian bisa langsung discuss dengan IF teacher sekaligus untuk diskusi kira-kira kemampuan speaking sama grammar kalian ini di part-part mana aja nih yang perlu diimprove untuk kemampuan ke depannya. Nah, langsung aja pagi hari ini sudah sama aku di studio, akan bersama kita juga sampai bulan depan, karena memang di IF Talks kali ini kita sudah mulai masuk ke penghujung tahun juga, jadi akan ada sesi-sesi terakhir seperti biasa. Good morning, Mr. Ashley. Good morning, Mr. Farad, and good morning, everyone. Thank you for joining us today. Hope you are awake. You've done your stretches. Yeah. Had your coffee. Do we need to do the stretching first before we go through your material? Maybe I might need to stretch my hands. But yes, good morning. Lovely to see you all again. So today we're going to continue with our speaking here, Mr. Farad. So yes. Today we're going to look at phrases to help us with opinions and discussion. Oke, jadi pagi hari ini kita akan bahas masalah terkait opini sama diskusi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau kasih opini atau pendapat, terus kalau misalnya kita mau diskusi atau mau mendiskusikan sesuatu itu kira-kira cara ngobrol yang baik itu kayak gimana.
Nanti materinya akan disampaikan sama Mr. Ashley dalam bahasa Inggris, karena memang Mr. Ashley as a native speaker juga. Tapi poin-poin penjelasannya nanti saya akan bantu sampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti dari saya ataupun Mr. Ashley penjelasannya terlalu cepat mungkin, teman-teman boleh bantu interrupt kita di chat box. Mister, penjelasannya terlalu cepat, boleh nggak diulang di bagian yang ini, atau tadi maksudnya seperti apa ya? Jadi boleh disampaikan melalui kolom chat box. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya sama Mr. Ashley ya. Go ahead, Mr. Ashley. Great, thank you, Mr. Farid. So last month we looked at basic introductions. So how we can ask about names, what you do. And we also looked at how we can ask about our family, what people like, what their hobbies are. And if you'd like to see these, you can go to our Linktree or YouTube page to check these out, Mr. Farid. Ya, jadi kalau misalnya yang baru pertama kali ikut pagi hari ini ya, teman-teman semua bisa cek yang bulan lalu terkait basic introductions itu di YouTube-nya IF Surabaya. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini kalian semua mau nge-review lagi materi-materi bulan lalu sama mau ngelihat lagi materi hari ini, bisa dilihat di YouTube-nya IF Surabaya. Yeah, thank you, Mr. Farid. And today we're looking at useful expressions for discussions and to give opinions. So first, let's look at an opinion here. So asking for an opinion. So let's say someone says, I think that homework should be banned. Now, if I want to ask Mr. Farid, what could I say to him? How do you about it? What do you think, guys, in the chat box, if I want to ask for Mr. Farid's opinion? Warm up ya. Kita latihan dulu ya nih ya. Kalau misalnya ternyata Mr. Ashley ngomong I think that homework should be banned, kira-kira blank space-nya di situ teman-teman mau ngisi apa nih? Nanti akan ada banyak latihan ya. Jadi nanti standby karena seperti biasa akan ada quiz untuk kita latihan supaya teman-teman bisa pakai materi hari ini. Kira-kira how do you blank about it? Mr. Ashley itu mau tanya apa ke aku kira-kira? Oh, a lot of you saying think. How do you think about it? Now that's a common mistake, actually. We'd actually say, how do you feel about it? So your opinion, how do you feel? Ini ngobrolin masalah opini ya, atau pendapat. Jadi kalau misalnya jangan terkecoh dengan pertanyaan yang disampaikan. Kalau misalnya I think that homework should be banned, jangan terkecoh sama kalimat atau pertanyaan dilemparkan ke kalian. Terus akhirnya muncul lagi, how do you bla 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 feel about it? Kalau misalnya kalian jawabnya think, how do you think about it? Again, ini masalah opini, jadi harus digarisbawahi bahwa itu feel. Nah, ini common mistake kalau kata Mr. Ashley. Kesalahan yang paling sering kita temukan. So number one, how do you feel about it? What do you think for number two, guys? So Mr. Farid, what do you? Nomor dua apa nih kira-kira? Yeah, I think you're all getting it this time. What do you think? Yes. Nah, what do you think? Yang kedua baru, what do you think? Tapi kalau how do you, kita pakai feel, oke? How about number three? I think that homework should be banned. What are your Farid? Okay, we've got opinion, thoughts, opinion, think. So opinion would actually be singular. So what is your opinion? Okay. So is would be opinion. But what are your thoughts? Yeah, what are your thoughts? If it's opinion, would be what is your opinion? Okay. And how about number four? I think that homework should be banned. Do you? What do you think? Do you? Yeah, I think you were getting it. Do you agree? That's right. Great, guys. So those are some phrases we can use to ask for opinions about different topics. Oke, jadi ini contoh-contoh kalimat yang misalnya bisa kita pakai untuk menanyakan pendapat ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas sesuatu, terus kita asking about opinion, itu misalnya how do you feel? Kira-kira kamu mikirnya kayak gimana? Terus what do you think? Menurutmu kayak apa? Terus what are your thoughts? And kamu setuju nggak kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu? Setuju nggak nih kalau misalnya teman-teman semua di sini PR itu harus dihapuskan? Jangan ya di sini kalau misalnya ada bapak ibu guru nih, bapak ibu guru yang nggak setuju tapi murid-muridnya yang setuju nih di sini ya, nggak boleh ada PR. Seneng akhirnya nih murid-muridnya. Alright, continue, Mr. Ashley. Great. So those are four phrases we can use to ask for an opinion. But how about if we want to agree or disagree with that person? So let's look at an example for agreeing. I think that homework should be banned. That's what I think too.
So that would be a way we could agree. How about you guys? Can you think of any other phrases we can use to agree with an opinion? Oke, ini kita tanya ya, yang paling semangat pagi hari ini kalau misalnya PR itu tadi dihapus. PR-nya dihapus nih. Kalau misalnya kalian semua setuju, kira-kira kalimat seperti apa yang kalian sampaikan kalau misalnya kalian setuju? Bapak Ibu guru juga boleh loh. Mungkin akan jadi mengurangi sedikit bebannya untuk tidak menyiapkan PR atau gimana nih? Kira-kira kalau setuju gimana? Setuju ya? Kita pakai kalimat yang setuju dulu, agreeing-nya dulu. Kira-kira kayak gimana? Nanti kita akan ada praktek untuk bisa langsung ngobrol ya. Kita akan pilih 2 peserta nanti yang beruntung di sini. And just so you know, this is just an example of an Ini contoh opinion. dulu. This isn't my actual opinion that I think we should ban homework. It's just an example of a topic which people could agree and disagree with. Ya, oke. Ini cuma contoh. Jadi bukan debat ya, teman-teman semua ya. Ini kira-kira menurut teman-teman gimana? Kalau misalnya mau bikin kalimat yang agree, gimana? Okay, so in the chat box we've got, I can't agree more. That sounds good. Yes, I would love to. I'm on your side. So do I. I have the same opinion with you. Okay, some nice ones in there, guys. So let's take a look at some other examples. Say, oh, you're absolutely right. I think it should be banned too. That's my view exactly. I agree. I couldn't agree more. So these are 4 ways we can agree with someone instead of just saying, I agree. I agree is correct. Yeah. But sometimes we want to use different phrases to sound more varied. Oke. Nah, ini daripada kalau misalnya nanti sambil ditanyain di kelas atau misalnya lagi ada subjek atau kita lagi discuss di kelas, kamu setuju atau enggak dengan hal ini? Nah, 4 phrases ini kalian bisa pakai nih kalau misalnya mau terlihat lebih beda lagi sama teman-teman. Jadi dibandingkan kita ngomong I agree, kita bisa pakai 4 contoh kalimat ini. Jadi kayak that's what I think too. You're absolutely right. Something like that. Jadi kita bisa mulai pakai kalimat-kalimat ini untuk menyetujui sesuatu dari beberapa diskusi atau opini-opini yang muncul. And when we're agreeing as well, you can hear our pitch. That's what I think too. You're absolutely right. That's my view exactly. So our pitch goes up when we're agreeing often. So this is about pronounce or a bit about pronunciation, yep. Yeah, and how naturally when we're agreeing, our tone goes up a little bit. Oke, ini satu tips juga ya. Jadi kalau misalnya masalah pronunciation, kalau misalnya kita mau menyetujui sesuatu, kita lihat ada simbol di situ ya, agreeing, naik. Jadi kalau misalnya kita mau supaya pronounce-nya kita bisa lebih baik lagi, kalau misalnya kita setuju dengan sesuatu, biasanya di akhir kata atau kalimat di akhir katanya itu akan naik. Jadi pitch-nya kita naik ya. That's what I think too. Naik tuh. Jadi kayak that's my view exactly. Jadi kalau misalnya kita setuju itu suara kita nggak turun, tapi naik. Jadi itu menunjukkan bahwa kita memang setuju dengan sesuatu yang disampaikan. Yeah, and it doesn't have to be too forced either, but that's what I think too. That's my view. It's a little bit higher. So if it goes naik, naik, yeah, naik. For agree, for disagree, turun. Yeah. Okay, so how can we disagree? We could say, I don't entirely agree with you. We could say, I'm not so sure about that. I see things a little differently. Let's give my other opinion. I'm afraid I disagree. So with these, you can hear it goes down. If we're disagreeing, don't say, I'm afraid I disagree. That doesn't work. You can't go up and agree. It doesn't sound natural. So normally when we're disagreeing, our tone goes down a little bit. Oke, ini beda. Kalau misalnya tadi kita setuju dengan sesuatu, jadi kita nunjukin bahwa suara kita itu akan terdengar sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Tapi kalau misalnya kita nggak setuju, itu biasanya suara kita akan lebih turun. Jadi sama dengan simbolnya bahwa kalau kamu nggak setuju itu suaramu akan turun. Jadi kayak misalnya I don't entirely agree with you, turun jadinya. Jadi kita nggak, kalau misalnya kita nggak setuju dengan sesuatu itu jarang kita menemukan seseorang itu ya aku nggak setuju sama itu, nggak mungkin kayak gitu. Jadi suaranya kalian pasti turun untuk itu. Biasanya seperti itu supaya terlihat lebih ekspresif lagi obrolan kita. Yeah, and we've got one question from Kartika. Yep. How about the expression I believe so? So that expression we normally use when we're asking if something has happened. So, has Farid cooked breakfast? Oh, I believe so. So I think he has done that action. So I believe so is when we're
We are commenting on if someone has done or hasn't done an action. Has Farid cleaned the bathroom yet? I don't believe so. Has he cooked breakfast? I believe so. So it's not really agreeing. It's giving your opinion on if he's done an action. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini juga kita mau menjawab pertanyaan dari Kak Rahmadani dari Makassar nih, luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Kak Rahmadani sudah mau datang. Kalau misalnya gimana nih kita mau latihan pronunciations, kita pernah bahas untuk bisa ngelatih pronunciations kita itu dengan baik. Jadi kalau misalnya Kak Rahmadani baru ikut kegiatan kita pagi hari ini, silakan nanti setelah acara ini Kak Rahmadani bisa cek YouTube channelnya IF Surabaya ya, karena di situ kita sudah bahas beberapa kali terkait tips melatih pronunciations-nya dengan baik. Jadi selain dari word stress ya Mr. Ashley ataupun up and down-nya suara itu, ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan untuk melatih pronunciations. Nanti Kak Rahmadani bisa latihan di YouTube juga ya, di channelnya IF Surabaya. Good. Okay. So that's agreeing and disagreeing. So how about this comment? People should eat less meat and more vegetables. Okay, guys, in the chat box, do you agree or do you disagree? Give your opinion. Type your answer in the chat box now. Oke, Mr. Rashil mau tahu nih opini kalian. Sekarang kita mau coba latihan. Setuju atau nggak setuju kalau misalnya people should eat less meat and more vegetables? What do you think, guys? What's your opinion? How do you feel? Yuk, kita ditulis. Pakai full sentences ya, teman-teman ya. Kita coba latihan nih. Nggak ada salah, nggak ada benar. Nanti akan dikoreksi juga sama Mr. Ashley. Jadi kalau misalnya kalian setuju, kira-kira alasannya kenapa? Kalau misalnya kalian nggak setuju, kira-kira alasannya juga kenapa? Good. Yeah, I've got some good sentences in there. Some saying I'm not so sure about that. I couldn't agree more. I see with the where's that gone? I don't agree 100% because I love meat. Yeah, I'm with you 100%. That's another good one as well. Yeah. All right, guys. So yeah, that's an example of how we can use those phrases with an opinion. Because opinions, of course, there's not necessarily a right and wrong. Yeah. These are topics for us to give our feelings. Oke, jadi again ini nggak ada benar atau salah, tapi kalau misalnya kita lagi ngobrol langsung nih, kita praktek speaking, gimana caranya untuk menyampaikan opini atau pendapat itu, teman-teman juga bisa ngebedain yang namanya word stress-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian setuju, suara kalian sedikit terdengar lebih naik, tapi kalau misalnya kalian tidak setuju, suara kalian pasti di situ akan kedengar lebih turun supaya ekspresi kalian untuk menyampaikan sesuatu itu bisa didapatkan dengan lawan bicaranya kalian semua. Oke? Yeah. Okay. So we know how to ask for an opinion. How do you feel? What do you think? We will practice again later. Don't worry. We know how to agree and disagree. And now, how can we state an opinion? So let's say phones should be turned off during school. I couldn't agree more. In my opinion, phones should be turned off so they do not distract. Or we could say, I disagree entirely. The way I see it, phones are really important and we need to use our phones or have access in case our parents want to call us. So here are 4 ways we can state or start to state an opinion, Farid. Oke, jadi ini kita tadi Mr. Rasul sudah menunjukkan contohnya ya, kalau misalnya phones should be turned off during school. Terus akhirnya di situ Mr. Ashley coba menyatakan opininya bahwa in my opinion, terus di situ disambung dengan kalimat-kalimat yang menurut pendapatnya Mr. Ashley itu seperti apa, the way I see it, terus ada lagi as far as I concerned, terus if you ask me. Nah, di situ kita juga bisa mulai untuk menyampaikan pendapat. Ini juga akhirnya bisa jadi salah satu cara supaya teman-teman bisa menyampaikan pendapat itu lebih sopan ya, lebih polite lagi, terus biar kelihatan lebih cool. Ya nggak sih? Kalau misalnya akhirnya nggak cuman ya, I agree with that. Itu akhirnya flat gitu aja. Tapi akhirnya teman-teman juga bisa pakai materi-materi yang pagi hari ini untuk bisa lebih menyampaikan pendapatnya biar lebih bervariasi lagi. Yeah, and one I've got from Maria. Yes, I absolutely agree with you because it's good for my body. I think that was about the vegetables. Yes. Now, one thing I'd like to highlight is one thing we sometimes hear is I'm agree. And it's not I'm agree, not I am, but I agree. Oh, okay. Yeah, so subject, verb, I agree, not I am agree. So okay. I agree, I disagree. No, I'm with this one. Oke, grammar lagi ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya di sini teman-teman masih ada kayak tadi misalnya salah satu peserta kita dari Makassar baru ikut pertama kali, teman-teman bisa cek lagi YouTube channelnya IF Surabaya. Kita sudah bahas terkait grammar juga.
Jadi tadi sempat disampaikan sama Mr. Ashley, bukan I am agree, but I agree. Yeah. I agree, yang benar. Okay. I agree, I disagree. Yeah. Okay. So we've looked at how we can use these, or we've looked at some examples of phrases. So let's try with Mr. Farid. Okay, Farid. Phones should be turned off during school. What do you think? So first, agree or disagree? Agree. Okay, so maybe you can use one of these phrases for agree. You're absolutely right. Okay, and your opinion? Because it might be... Well, how about you can state an opinion? If you look here, try using one of these. In my opinion... Oh, yeah. Sorry. It's okay. Sorry, I'm too focused to read all of the chat fine. box. Okay. So let's try again. Phones should be turned off during school. Farid. Yes, I agree. As far as I'm concerned, continue, please. Phones should be turned off because it might be distracting our students' focus. Perfect. Excellent. All right. So that's the example from Mr. Farid. I think it's time to ask one of our participants to try. Sure. Okay. Sekarang kita coba ya. Ada yang mau langsung praktek sama Mr. Ashley nggak? We can use those speaker actually. Sure. So you can hear our participants' voices. I'll have this too. Okay. Kita mau coba ya. Sekarang contoh kasusnya adalah do we still with the same rules about turned off phone or one day robots? So I'm going to give them a different topic now. So your topic is one day robots will rule the world. How do you feel? Okay, maybe you can choose someone, Mr. Farid. Oke, sebelum aku pilih nih ya partisipan, kalau misalnya teman-teman mau coba praktek, kira-kira one day robots will rule the world. Menurut teman-teman, opininya bagaimana? Kita mau salah satu peserta untuk volunteer ya. Coba menyampaikan pendapatnya secara langsung, bisa open mic. Ada yang mau coba nggak? Coba pakai fitur raise hand-nya, nanti kita bantu unmute dari sini. Ada yang mau coba praktek? Oke, we have... you want boys or girls? If it's even boy, odd girl. Even, it's a boy. Okay, boy. Lewi? Okay, I'm still... Sure. Okay. Hi, good morning. Can you hear me clearly? Yeah, we can hear you. We can hear you. Okay, sure. So, based on your topic, I disagree for sure because I'm afraid, the entire world is more connected with people. We have to stay connected like a human touch is never stopped, and then by change for the robots. So I disagree for your thoughts. Excellent. Yeah, no, that's a very great opinion. Need that human touch. Maybe the human touch cannot be replicated. Yeah. Right. Thank you very much for your opinion. Thank you so much. Sure. Likewise. One more participant, maybe, Mr. Ashley? Sure. Okay, so we'll go for a girl this time. So our next topic, being physically active is important for children. Okay, topiknya beda nih, ganti. Nah, sekarang masih ada yang mau coba nggak? Kira-kira Hanisa Putri mau coba nggak kira-kira? Selamat pagi, Kak Hanisa. Good morning, Mister. Hai, Kak. Hai, good morning. Kak Hanisa dari mana? Aku dari Jakarta, actually. Aku pernah di IF Adult sebenarnya. Oke, Kak Hanisa silakan coba sekarang. Ini beda topik lagi, is different topic by the way. Do you want a different topic? Tadi aku berpikirnya about the robot. I think about the robot, Mister. Okay, robots is okay. Let's go for robots. No problem. I'm afraid and I disagree. This is why. In my opinion, if a robot can rule the world, we are more than smarter a robot, right? We have a brain and we can using all my brain. So why we need a robot? Because we are human and we building a robot. Jadi kenapa kita harus membutuhkan robot? Karena kita lebih sempurna dari robot. Aku berpikir seperti itu. Oke. Langsung switching ya bilingualnya, Kak Anissa. But thank you so much for trying, Kak Anissa. Yeah, good job, Anissa. Thank you. You're welcome. So yeah, because we create the robots, we will always be ahead of them. That's the point, I think, yeah. Okay. Nice. All right, guys. Good try. Yeah, good job, guys.
Okay. So we've looked at some expressions. Now we've got a little quiz for you. So if you'd like to go to the following page, I think we'll put it in the chat box as well. bit.ly/EFExpressions1. There is a quiz and you will get a score out of 10. So maybe 2 or 3 minutes, Mr. Farid? Sure. Oke, sekarang kita sudah coba nih ya untuk nyampaikan opini itu seperti apa. Nah, kita ada quiz untuk teman-teman semua supaya bisa latihan. Nah, ini linknya akan dibantu oleh tim dari IF untuk di-share ke chat box. Nanti bisa langsung diakses sama teman-teman untuk kita coba latihan ya di sini ya. Bu Ana mungkin sudah standby untuk bantu mengirimkan link quiz yang pertama, Bu Ana. Boleh dibantu dikirimkan. Nah, itu dia linknya sudah dikirim sama Ibu Ana. Terima kasih, Bu Ana. Teman-teman bisa langsung akses tanpa meninggalkan Zoom-nya. Jadi teman-teman bisa coba praktek untuk latihan terkait materi speaking pagi hari ini untuk giving opinion. Di situ ada 10 soal ya, Mr. Ashley ya. 10 soal nanti kira-kira teman-teman setelah mengerjakan soal-soal quiz itu nanti skornya dapat berapa di-share di kolom chat box ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan atau di soal nomor berapa teman-teman merasa ini maksudnya seperti apa nanti bisa ditanyakan untuk kita bahas di akhir acara nanti. Oke? Sekarang kita coba dulu ya. 2 menit dari sekarang teman-teman. Silakan dicoba. Yeah, so I think there are maybe 6 or 7 questions, but the score is out of 10. It's all based on those phrases we just looked at. Oh, oke. Jadi skornya ada 10 ya, teman-teman ya. Aku mau coba latihan juga deh. And once you get your score, please let us know in the chat box. How many did you get? Did you get 5, 6, 10, 1? Oke, kita coba latihan ya. Jadi nanti di-share ya, skornya dapat berapa ya. Nanti aku juga akan share skornya kira-kira dapat berapa. Mr. Ashley, don't forget to count. So count from 2 minutes, yeah? Yeah. All right, 2 minutes. Now, while you're doing that, yeah, I'll show these on the screen as well. So ways we can agree, disagree, state an opinion. So when we're agreeing, we go up. We disagree, voice goes down, or not really down, but just lower. There's a slight change with our pitch. Oke, jangan lupa dicoba ya kuisnya ya. Kita coba latihan semua ya, teman-teman di sini ya. Make sure teman-teman sudah bisa akses linknya ya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, kira-kira bisa disampaikan di kolom chat box. Apakah teman-teman merasa kesulitan untuk akses linknya atau sudah bisa diakses? Karena aku juga coba untuk kerjainnya. Yeah, I forgot I didn't put the music on, did I? Would you like some music? It's about maybe for our next part, yeah, because we've got 2 quizzes today. Ada 2 quiz ya teman-teman ya untuk kita pakai latihan ya hari ini ya. Okay, guys, anyone finished? Does anyone have a score yet they can share with us out of 10? Gimana teman-teman udah ada yang coba latihan belum? Skornya berapa kira-kira kalau udah? Jangan lupa dibaca instruksinya dengan benar ya, karena kayaknya di sini ada beberapa soal yang teman-teman bisa pilih lebih dari 1 jawabannya. There we go. Some test music. Oh, there we go. Just to check, I think I've changed the chat settings. Can we make sure everyone can reply? Yeah. Is the reply is back on? Is that right? Yes. Okay, good. 10 out of 10 for Jocelyn. Well done, Jocelyn. All right, guys, 1 more minute. See how many you can get correct. You should get a score at the end of your test. Well done, Jocelyn, for getting a perfect score. 1 more minute. How about you, Mr. Farid? 0? I think I need to rewatch our EF talks this morning again, Mr. Ashley. I'm not as good as our participants this morning. Gimana nih teman-teman? Teman-teman yang lain selain Jocelyn kira-kira bisa dapat skor berapa nih? Gak apa-apa, di-share aja, kita latihan bareng-bareng. Nanti dari soal-soal yang sudah dicoba sama teman-teman, apakah ada beberapa soal yang menurut teman-teman masih membingungkan dan perlu kita bahas, nanti bisa disampaikan di kolom chat box untuk kita bahas ya. Only one comment so far? Maybe it's a bit longer this quiz this time? I think. Yeah, it was a bit more difficult. Sorry, guys. Maybe I made it a bit tougher.
All right, guys, start giving you a countdown now, I think. 10, 9, 8. Oh, Miss Esther's raised her hand. Yes, Esther? Oh, people raising their hands, Mr. Farid. Esther mau tanya sesuatu atau gimana? Oh, Kevin got 10 out of 10. Kevin Gabriel. Is that true, Kevin? Yeah, okay. Excellent. Okay, guys. How about, I think we've got our hands raised for a couple more. Okay, guys. Well, if you haven't finished yet, it's okay, because you'll still have time to finish this after the session, yeah, Mr. Farid. Oke, kalau misalnya belum selesai, nggak apa-apa, di-keep dulu ya skornya. Nanti kita akan bahas nanti di sesi-sesi yang selanjutnya, oke? Alright. What things we need to discuss again, Mr. Ashley? Oh, I see. Hold on. I think people's chat was on no one. That's why. Maybe you can try now. Sorry, guys. I think the chat settings were different. That's why. I thought it was too quiet. You can put your scores in now. Sorry, that's my fault. Oh, okay. yeah. There we go. All right. Got that now, Mr. Ashley. There we go. 9 out of 10s, 10s out of 10s. Excellent. Well done, guys. All right. I'm glad that you're getting some good scores. Okay, everyone. So that's part 1. So how to ask for opinion, agree, disagree, and how to state an opinion. So how about now interrupting a discussion? Now, what is interrupting, Mr. Farid? Oke, kalau tadi misalnya Mr. Ashley sudah sempat discuss nih, atau bahas masalah gimana kalau misalnya kita mau nyampein pendapat ke seseorang. Nah, topik yang kedua ini yang paling sering kita temuin atau seringkali kita juga pakai. Kalau misalnya kita lagi ngobrol sama seseorang, terus kita melihat yang orang lain sampaikan itu, kita perlu sela. Jadi interrupting discussions. Kalau misalnya kita mau menyela obrolannya orang lain, kalau misalnya kita mau motong pembicaraannya orang lain, kira-kira ada cara yang lebih polite nggak untuk melakukan hal itu? Jadi daripada daripada yang kayak gitu, ini Mr. Rachel akan memberikan penjelasan tentang interrupting discussions atau menyela atau memotong sebuah diskusi atau pembicaraan. Yeah, so if we've got an example here, we've got some people speaking. Maybe, Mr. Farid, can you read that for us? And I will interrupt you. Which one? I think the event. Oh, yeah. I think the event will have to be cancelled. I don't know what to do. Sorry to butt in. Yeah. Can I take that? Okay. Oh, yeah. Okay, yeah, so. Kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Pas di tengah-tengah ngobrol, terus tiba-tiba dipotong tuh tadi sama Mr. Ashley. Nah, ini kira-kira nanti dari Mr. Ashley ada saran seperti apa nih? Yeah, so sorry to butt in is one way we can interrupt. We can also use phrases like, sorry to interrupt, but may I add something? Or I couldn't help overhearing. So sometimes when we're hearing a discussion and we want to take part, that's when we might need to interrupt. So trying to do that in a polite way is a good way of entering a conversation. Because if you just go, hey, shut up, I have an opinion, it's not, it doesn't sound so good, yeah. So using phrases like this can help you give your opinion when people are discussing. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngedenger nih, kalau misalnya ada orang lagi nyampein pendapat atau lagi ngobrolin sesuatu, terus ternyata dari kita sendiri atau dari teman-teman itu punya informasi yang sama yang pengen disampaikan, terus pengen motong obrolan itu, jadi pengen masuk juga di obrolan itu. Dan instead of tadi kalau misalnya Mr. Ashley bilang, kamu diam dulu deh, aku juga punya sesuatu yang lain yang mau aku sampaikan gitu. Tapi ini di sini ada contoh-contoh kalimat yang bisa teman-teman gunakan supaya bisa lebih polite lagi atau bisa lebih sopan ketika kita mau motong obrolannya orang. Jadi kayak misalnya tadi aku sama Mr. Ashley coba ada conversation sedikit, terus Mr. Ashley mau motong nih, sorry to butt in. Jadi kalau misalnya di situ akhirnya Mr. Ashley kasih contoh, atau sorry to interrupt, but terus kamu bisa menyampaikan alasannya kenapa kamu motong obrolannya dia, atau may I add something like that. Terus ada lagi I couldn't help overhearing. Jadi di situ kalian bisa lebih sopan lagi untuk bisa motong obrolannya seseorang. So these are some phrases we can use to interrupt. And how about giving yourself time to think? So sometimes if you're asked a difficult question or a question or you need to give an opinion, but you don't know straight away, you might need to say something to give your brain a little bit of time to think. For example, here, I think we need to make some important changes. What do you think?
Can I think about that for a moment? So there, that gives you some time to give an answer, ya. Oke, ini kalau misalnya kita lagi diajak ngobrol sama orang, ini juga situasi yang misalnya kita lagi diajak ngobrol sama orang, terus ternyata ada yang tanya nih, I think we need to make some important changes. What do you think? Tapi ternyata ketika lawan bicara kita itu menanyakan pendapat kita, cuman ternyata dari sisi kitanya itu belum punya jawaban pasti tentang hal itu. Jadi daripada kita memilih untuk diem atau nah kayak gitu, mending kita ngobrolin sesuatu kayak misalnya, can I think about that for a moment? Ya seperti itu. Jadi itu ngasih kita space untuk kita mikir jawaban-jawaban yang mau kita sampaikan atau kalimat-kalimat lain yang akan disampaikan sama Mr. Ashley. So some other phrases we can use to give ourselves time to think. That's a good question. Let me think about that. ini ngeles berarti ya lebih tepatnya ya. Jadi kalau misalnya kita kayak akhirnya nggak seberapa paham dengan apa yang disampaikan, tapi supaya nggak terlihat begitu yang nggak tahu banget, akhirnya kita juga jawabnya, that's a good questions. Let me think about it. Oke. Jadi daripada kita diam atau cuma sekedar apa ya gitu. Tapi akhirnya kita ngasih space waktu buat mikir tuh sambil ngejawab pertanyaan orang itu. Atau di sini ada kalimat baru yang disampaikan sama Sarah. That's an interesting question. Something like that. It stops you from just saying, apa ya? Apa sih? But if you use one of these phrases, that's an interesting question. Let me think about that. It gives yourself just a little bit of time to process the question and generate an opinion, or maybe figure out the words you want to use to express yourself. Oke, itu jadi ngasih selah ke kita supaya kita tuh bisa lebih mikir lagi terkait pertanyaan yang disampaikan. Istilahnya ngeles tadi ya. Jadi kalau misalnya kita nggak benar-benar paham terkait pertanyaan yang disampaikan, tapi akhirnya kita juga nggak terlalu terlihat bahwa kita sedang memikirkan sesuatu, tapi kita memberikan respon yang menjawab dari pertanyaan lawan bicara yang sedang kita ajak bicara atau yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yeah. Hello, Mike. By the way, don't worry for coming late. Don't worry about the update. I had to update my laptop last night as well, so I understand. Okay, so those are phrases we can use to give ourselves time to think. And finally, let's look here. Sales are down, Farid. Sales are down 25% on last year, but footfall has increased by 38%. How can we improve our strategy to be more efficient? What's the answer, Farid? What do you need me to do? What would you like me to do? To repeat those information. Exactly, right. So asking somebody to say something, how to repeat. So you could say, for example, would you mind to repeat that, Mr. Ashley? Would you mind repeating that? Good. Oh, I'm afraid I didn't catch that. Yeah. Could you repeat that, please? Okay. Ini salah satu contoh kalau misalnya ternyata di tengah-tengah pembicaraan dia ngobrolnya terlalu cepat misalnya, atau dari Bapak dan Ibu di sini atau Bapak Ibu guru atau teman-teman di sini lagi di kantor, terus ternyata bosnya itu lagi ngupdate angka presentasi, ini meningkat, ini lagi turun, tapi ternyata presentasinya itu disampaikan dengan cara yang cepat, terus akhirnya nggak begitu paham, terus pas ditanya kita cuman tadi nyampein apa ya gitu. Tuh kan nggak enak tuh kalau misalnya kita mau ngulang sorry atau what something like that, itu kan nggak sopan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pengen lawan bicara kita itu untuk menyampaikan ulang informasi yang disampaikan tadi, kita bisa pakai salah satu contoh kalimat ini. Jadi kayak, would you mind to repeating that, atau I'm afraid I didn't catch that. Terus could you repeat that please, atau I'm sorry what was that. Oke. Jadi kita bisa coba kalimat-kalimat yang lebih sopan lagi untuk untuk meminta lawan bicara kita mengulang lagi pembicaraan yang memang menurut kita kurang bisa memahami dari apa yang dia sampaikan. Now in the chat we've got pardon. Can you repeat the question? So pardon is a polite way of saying what. So yeah, pardon me. I'm sorry. Yeah. But yeah, if there was some information, you might say, pardon me, would you mind repeating that just a little bit longer so it sounds more polite? Yeah. So these are basically ways to say what, but in a nice way, you know. What, Mr. Ashley? What'd you say? Okay, so if you speak to your boss like that, it's not very polite. Ini kita juga belajar ya, kalau misalnya di sini ada teman-teman dari sekolah,
karena di sini juga lagi ada Bapak Ibu guru juga. Kalau ternyata Bapak Ibu gurunya sedang menjelaskan sesuatu tapi terlalu cepat, daripada nanti kita menyela Bapak Ibu guru kita dengan Miss, Mister, sorry, gitu doang. Jadi kayaknya bakal lebih keren lagi nih kalau misalnya teman-teman di rumah bisa mulai praktek. Miss, could you repeat that please? Nah, langsung dapat A di sekolah nih. Ya, bisa jadi nih ya kayak gitu ya. Oke, continue, Mr. Ashley. No problem. Kevin, by the way, of course, you may go to the toilet. Don't worry, this is not a real classroom. So if you need to use the toilet or go away, of course, that's fine, Kevin. Don't worry. Is it okay, Miss Tanti says, if we say, can you repeat again? Yeah. You could say, can you repeat that again? Would you mind repeating that again? But it works, yeah. Can you repeat that again? Okay. Yeah, can you repeat that again ya? Jadi bukan can you repeat again, tapi mungkin bisa ditambah that di situ. Jadi repeat that again. Okay. All right, guys. So those are 3 other functions. So interrupting, time, giving yourself time to think, and asking for others to repeat. So interrupting again, sorry to butt in, sorry to interrupt. May I add something? I couldn't help overhearing. So these are ways to enter a conversation which is already taking place here, Mr. Farid. Oke, ini kita belajar 3 topik lagi ya di sesi yang kedua ini terkait interrupting atau memotong obrolan. Itu beberapa kalimat yang bisa teman-teman gunakan kalau misalnya teman-teman sedang dalam percakapan atau mau masuk di obrolannya seseorang. Ada 4 kalimat itu yang bisa kita gunakan untuk interrupting. Eugene says, could you is a bit more polite. And you're right, Eugene. Yes, could you is, a politer way of saying, instead of can. Could you repeat that? Can you repeat that? Could you? Yeah, just sounds a little softer, a bit more polite. Okay. Time to think. Can I think about that for a moment? That's a good question. That's an interesting question. Let me think about that. So again, these phrases give us some time to generate an opinion or express how we feel. And finally, repeating. Yeah, would you mind repeating that? I'm afraid I didn't catch that. Could you repeat that, please? I'm sorry, what was that? These are all polite ways of asking to hear something a second time. Oke, jadi again, untuk time to think, jadi kalau misalnya kita ternyata nggak seberapa paham dari topik obrolannya, terus kita mau coba untuk mencerna lagi kalimat-kalimat yang disampaikan sama lawan bicara kita mulai bisa pakai ini kalimat-kalimat yang time to think. Jadi, can I think about that for a moment? Atau kita bisa pakai kalimat yang lain. Atau kalau misalnya, ini yang paling sering juga, kita mau meminta lawan bicara kita untuk mengulangi informasi yang disampaikan di kelas, ataupun di tempat kerja, ataupun kita lagi ngobrol sama temen, even kita kenal deket sama seseorang, tapi politeness itu tetap bisa dipakai. Jadi kalau misalnya, could you repeat that again? Atau I'm sorry, what was that? Jadi kita bisa pakai ekspresi-ekspresi kalimat yang lebih beragam dan lebih bervariasi lagi untuk sesi speaking dengan kalian dan orang-orang terdekat kalian. And actually, Mr. Farage, you came up with another good phrase there. What's that? Let me think about that for a moment. That's another nice way of giving yourself more time. So just, these are not the only ways you can say or to interrupt, to repeat. There are other ways, but these are just some we are presenting today. So there are more than one, more than these. Ada banyak sih sebenarnya, tapi ini mungkin bisa lebih dipakai lagi sama teman-teman untuk bisa praktek lagi di rumah. Oke? Let me think about that for a moment. It's a very good one. I should have put it in. See, Farid is the teacher today, yeah? No. Okay, guys. So, part 2 quiz this time, talking about interruptions, time to think, asking for a repeat. So again, if you'd like to go to this link, I think Miss Anna will put the link in the chat box. Oke, link untuk quiz yang kedua sudah ada di chat box, sudah ada dibantu sama Bu Ana di situ. Thank you Bu Ana atas bantuannya. Nah, sekarang kita coba latihan lagi untuk sesi yang kedua ini. Tadi ada interrupting, ada time to think, and then what is the last one? Repeating. Ya. Repeating. Nah, ini kira-kira teman-teman sudah bisa pakai kuisnya seperti apa nggak nih? Nah, sekarang silakan dipakai lagi untuk latihan. Nanti kita akan coba lagi. Akan ada tips lagi dari Mr. Ashley supaya teman-teman bisa pakai, ada aktivitas di rumah yang bisa digunakan teman-teman untuk latihan speakingnya nggak untuk topik pagi hari ini. Nah, nanti kita akan bahas ya setelah kuis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Teman-teman bisa kerjakan dulu kuisnya. Boleh diputarkan lagi background musiknya mungkin.
just to play that button there, I think. I will do now, yes. Oke, coba latihan dulu ya teman-teman ya di kuis yang kedua ya. Nanti setelah ini Mr. Ashley akan share tips yang bisa dipakai sama teman-teman untuk latihan speaking di rumah. Supaya teman-teman bisa latihan di rumah, atau Bapak dan Ibu juga bisa latihan dengan putra-putrinya, atau bisa dimanfaatkan sama Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk pakai latihan di sekolah dengan murid-muridnya juga. This time I will make sure the chat is open, guys, so you can put your scores in. Sorry again. Please excuse me. So yes, once you've taken the test, please put your score in the chat box and see how you've done. Oke, sambil teman-teman ngerjain tesnya yang kedua nih ya, nanti teman-teman bisa share ya, skornya teman-teman bisa dapat berapa dari 10 kalau nggak salah. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan mumpung sama Mr. Ashley pagi hari ini, jadi teman-teman bisa sampaikan pertanyaannya di kolom chat box. Nanti kita akan diskusikan dan kita bahas langsung sama Mr. Ashley. Oke, entah topik hari ini ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait kemampuan bahasa Inggris, silakan disampaikan. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaannya untuk kemudian dibacakan dan kita diskusikan bersama-sama. Alright, lots of 9s and 10s here, guys. Well done. I'll give everyone else another 30 seconds to complete it. Of course, if you want to take it again later, you can do that. This is just a fun little quiz just to see if you've remembered the phrases from today. 9 out of 10, 10 out of 10, 6 out of 10, Ramadani, and it is progress, exactly. You don't need to get 100% straight away. As long as you try and you improve, that's the main thing. 9 out of 10, Tino, 10, 10, 10, 10, 10. Lots of 9s. All right, guys. Thank you very much. Good job, guys. So now we've looked at different ways to ask for opinions, to give opinions, to interrupt, different functions. We now need some way of practicing that at home. But before we do that, Mr. Farad, is there something you'd like to say? Yes, oke. Pagi ini kita sudah ngelihat nih, kalau misalnya tadi Mr. Rashid kita sempat mention gimana caranya kita memberikan pendapat yang baik, atau kalau misalnya kita mau motong obrolannya seseorang, atau kalau misalnya kita mau meminta seseorang untuk mengulang lagi pembicaraannya. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Mr. Rashid akan kasih tips untuk latihan di rumah. Nah, ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman semua, seperti biasa. Nah, tadi kan kalau di awal, mungkin ada yang baru datang juga ya, nggak apa-apa, nanti kegiatan pagi hari ini kalian bisa tonton lagi di YouTube channelnya IF Surabaya. Jadi, grammar, kita pernah bahas, pronunciations, kita pernah bahas, terus tips untuk mengerjakan berbagai macam tes bahasa Inggris, kita juga pernah bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan informasi-informasi terkait kemampuan bahasa Inggris kalian, kalian bisa subscribe YouTube channelnya IF Surabaya, atau bisa nonton lagi IF Talks yang sudah pernah kita laksanakan untuk berbagai macam tips yang bisa teman-teman manfaatkan untuk kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman. Atau yang lagi in sekarang, itu kalau misalnya teman-teman di sini pakai TikTok, kita juga ada TikToknya @IF Surabaya. Di situ ada banyak sekali basic tips bahasa Inggris juga, gimana akhirnya ada di situ kalau nggak salah ada masalah idioms, terus ada gimana teman-teman bisa ngerespon percakapannya seseorang, dan berbagai macam tips bahasa Inggris di situ yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar. Jadi selain YouTube channelnya IF Surabaya yang bahas terkait grammar ataupun pronunciation, kalian juga bisa cek TikToknya IF Surabaya, sama-sama @IF Surabaya. Jadi teman-teman nanti bisa cek. Nah, selain itu aku juga mau ngingetin lagi kalau misalnya teman-teman semua peserta yang hadir pagi hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk bisa cek kemampuan bahasa Inggrisnya secara gratis. Jadi teman-teman bisa cek melalui WhatsApp, submit nama spasi usia ke 0822 2000. Nanti akan ada tim dari course consultant kita yang akan menghubungi teman-teman untuk dijadwalkan mengambil tes kemampuan bahasa Inggris gratisnya. Jadi di tes ini kalian bisa cek nih kira-kira kemampuan speaking dan penguasaan grammar kalian itu sudah sejauh mana, dan kira-kira apa yang perlu teman-teman improve untuk kemampuan bahasa Inggrisnya kalian. Sekali lagi bisa submit nama spasi usia, kirim ke 0822 2000. Tes ini gratis, jadi teman-teman bisa langsung submit namanya saja melalui WhatsApp. Dan again, karena konsultasi ini gratis, nanti kalau misalnya teman-teman nih, ternyata nanti ada beberapa penawaran menarik dari konsultan kita yang menceritakan dan disampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti juga bisa langsung join dengan IF, dan bisa jadi kelasnya kalian, kalau misalnya kalian gabung sama IF, bisa jadi
Nanti Mr. Ashley yang akan ngajarin kalian di kelasnya. Oke? Nah, selain itu, karena sudah mendekati penghujung atau akhir tahun nih, IF Talk kita masih punya sesi sampai bulan Desember mendatang. Nah, bulan November ini kita akan adakan lagi IF Talk di tanggal 27. Tapi kali ini kita akan balik lagi ke sesi dengan salah satu psikolog kita. Kita akan bahas masalah mental health nih. Jadi kalau misalnya saya yakin kalian semua pasti pernah baca-baca artikel atau ikut tes psikolog gratis di berbagai macam website. Terus di situ kalian bisa self-diagnose atau bisa mendiagnosa diri sendiri. Oh, aku ini introvert. Oh, aku ini ekstrovert. Oh, aku ini lagi depresi ternyata. Aku ini ternyata lagi stres. Nah, sebenarnya kemampuan-kemampuan atau fasilitas self-diagnosa itu tuh baik atau enggak sih gitu loh. Sebetulnya itu tuh kegiatan antisipasi atau itu cuman validasi yang palsu sebenarnya. Nah, ini kita akan bahas dari sisi psikolognya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering sekali baca artikel yang menentukan bahwa kalian bisa mendiagnosa diri kalian sendiri terkait tipe kepribadian atau kesehatan mental kalian, itu kita akan bahas. Apakah ini baik, atau kira-kira kalau misalnya ini nggak baik, apa yang perlu kalian lakukan terkait self-diagnose ini. Nah, kalau misalnya kalian mau ikut, kalian bisa langsung daftar. Setelah ini linknya kita akan cantumkan di chat box untuk kalian bisa langsung daftar supaya tidak ketinggalan lagi ya caranya. Dan ini gratis, jadi nanti kalian bisa langsung daftar setelah ini supaya kalian juga bisa langsung ikut di kegiatan IF Talks di tanggal 27 November mendatang. Nanti linknya akan dibantu oleh Bu Ana juga, kalau nggak salah sudah ada di chat box, jadi setelah ini kalian bisa langsung daftar. Plus, seperti yang saya janjikan dengan Mr. Ashley, pagi hari ini kalian bisa mendapatkan materinya secara gratis. Bisa langsung di-download setelah kalian mengisi survei dari kegiatan pagi hari ini. Nah, survei ini nanti kalian bisa isi kira-kira topik-topik apa yang ingin kita bahas untuk IF Talk selanjutnya. Kayak misalnya tema speaking, grammar, dan pronunciation yang pernah kita bahas, ataupun tema-tema dengan psikolog yang pernah kita bahas, itu semuanya input dan masukan dari kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau topik-topik apa lagi yang mau kita bahas untuk IF Talk selanjutnya, silakan ditulis melalui surveinya. Nanti setelah kalian mengisi survei, akan ada link lagi yang bisa kalian klik dan langsung mendownload materi pagi hari ini dari Mr. Ashley. Jadi kalian selain bisa nonton ulang video pagi hari ini di IF Surabaya, di YouTube channel IF Surabaya, kalian juga bisa baca-baca materinya untuk kalian pelajari lebih lanjut. Oke? Kita balik lagi dengan Mr. Ashley. Kali ini kita akan masuk ke tips. Kira-kira aktivitas seperti apa yang bisa dimanfaatkan sama kalian, sama Bapak Ibu di rumah, sama Bapak Ibu guru juga, untuk bisa melatih kemampuan speaking-nya kita masing-masing. Go back to you, Mr. Ashley. Back to me. Okay. So everyone, we've looked at some different functions for expressing opinions, agreeing and disagreeing, etc. So to practice this, we have an activity called What Do You Think? Which is like a simulation of what we do in real life when we give opinions. So here on the screen, and you will get these materials, Mr. Farad, once they do the survey. Is that correct? Yep. You already know? Yeah. Okay. So you will get a copy of this after the survey. So don't worry, you don't have to take the picture now. So how to practice using this language at home? Because today, of course, we've got loads for you, over 200 today. So thank you so much for joining us. But of course, when we want to practice, we need to do this in smaller groups. So like in pairs or maybe with friends and family. So here, how can we do this? So you can choose a topic or opinion to discuss. There are some examples on the screen. Then one person begins discussing the topic. And then if you have a die or dice, you can use this, and I'll show you in a minute, to help you or to make you use a different function. I will show you in a minute. And then we do one of these actions. Continue for as long as you can, so you can try to force yourself to speak about the topic for maybe 1 or 2 minutes to try to encourage you to use your English. And instead of only a short answer, make longer sentences. Now, these topics here are examples. But of course, if you have topics that you'd like to discuss which are more personal to you, you can use those as well. Maybe a topic is, I think Pikachu is better than Charizard. Silence. But you can have, so with topics, these are some example topics, Mr. Farid, but they can choose their own topics as well. Oke. Jadi ini salah satu
examples atau yang bisa kita gunakan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba praktek, kita akan pilih nih salah satu topik di sini kira-kira untuk bisa mulai diskusi itu seperti apa. Nah, itu kan ada 6 tuh di situ topiknya. Nah, kita kalau misalnya teman-teman di rumah atau Bapak Ibu di rumah ada dice, what is dice in bahasa Indonesia? Dadu. Ada dadu di rumah, jadi kita bisa mulai random tuh di situ. Jadi kalau misalnya kita mulai puter tuh dice-nya, terus kira-kira dapat nomor berapa, nah tinggal disesuaikan aja nih kira-kira topik mana yang mau kita diskusikan. Nah, nanti di situ kita mulai bisa praktek. Kalau misalnya kita mau menyampaikan, I think that homework should be banned, kayak misalnya tadi tuh, APR harus dihapuskan, kira-kira kamu memberikan opini tuh di situ. Terus ternyata di sela-sela memberikan opini, kita mau coba praktek untuk interrupting. Jadi kalau misalnya setelah kita tahu, habis itu kita lagi ngobrol sesuatu, terus mau coba praktek interrupting, atau dari hal-hal yang disampaikan itu ternyata kita mau pembicaranya kita itu untuk mengulangi lagi statement-statementnya, kita juga bisa praktek. Jadi ini hal-hal yang mudah untuk bisa diterapkan sama teman-teman semua di rumah. So let's show you how we can do it. Here are 6 numbers and our 6 functions. So maybe Farid, I think that homework should be banned. What do you think? Let's give your opinion. My opinion, yeah. I think most of our students will agree with this. Okay. I think. But most of our teachers here will disagree with this. Okay. Now let me roll the die. I'm going to try to see which number I get. I get number 4. Okay. So number 4 is... What's number 4? Is interrupt. Interrupt. So, can you keep speaking, please, Mr. Farid, and I'll try to interrupt. Me? Keep speaking? Oh, yeah. Okay, so that's my view exactly. Sorry to butt in, Mr. Farid, but Okay. I disagree. I think homework is the most important thing because it helps consolidate learning, and I think that it's a very important tool and useful. Okay, now I've rolled for you. You've got number 2. What do you need to do now? I disagree. Okay, so can you disagree with my point? Using one of these phrases? I see things a little differently, Mr. Ashley, because I think most of our students need time for their families, for their friends, to play or to enjoy the life. Oh, I see. Well, I got number 6. So number 6 is asked to say something again. I'm afraid I didn't catch that, Mr. Farid. Can you say it again? Oh, did you? Anyways. Jadi silakan Mr. So yeah, so that's how you can practice at home. So using a die, or you can just choose some of these to force yourself to practice using them. So if you roll like a 4, you have to interrupt the other person, or if you roll a 6, you ask them to say something again. So it's just a fun way of practicing using these functions at home. Oke, jadi gantian ya tadi ya, kalau misalnya di awal kita sudah nge-roll dice-nya, muncul satu topiknya apa, terus kita nge-roll dice lagi nih gantian. Aku nomor 1, aku agree dengan kalimat itu, terus kita mulai ngucapin, sembari kita ngucapin, lawan bicaranya kita nge-roll dice lagi, terus nanti dia dapat nomor berapa, terus dia harus ngapain. Nah, ini sesi-sesi yang menarik yang mungkin bisa dipraktekkan untuk Bapak Ibu di rumah, oke? Nah, ini, sorry Mr. Ashley, mungkin ini jadi pertanyaan juga ya untuk banyak teman-teman yang ada di chat box. Untuk link absen kegiatan hari ini tuh kita sudah kirim ketika teman-teman mau masuk ke Zoom. Jadi tadi kan sebelum teman-teman masuk ke Zoom kan teman-teman diarahkan dulu untuk mengisi daftar hadir tuh, mengisi nama lengkap, email atau nomor telepon. Nah, nanti kita akan buat e-sertifikatnya berdasarkan data yang sudah teman-teman isi di awal tadi sebelum masuk ke Zoom. Nanti kalau misalnya ada kesalahan penulisan nama, title ataupun gelar, kita akan kirim e-sertifikatnya di email. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah menerima e-sertifikatnya di email dan ada kesalahan penulisan nama, silakan dibalas emailnya dan membetulkan penulisan namanya teman-teman yang benar seperti apa ya. Tapi yang jelas nanti semua peserta yang hadir pagi hari ini dan sudah mengisi daftar hadir di awal tadi, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kita kirimkan ke email aktifnya kalian semua. Okay. So I think that's the example. Of course, you can change the topic. It can be one of those topics we showed you earlier, or it can be a topic that's more interesting to you. Yeah, the possibilities are endless. You can choose any topic, but these are just ways to practice using phrases in a polite way so that in real life, if you have to agree or disagree with someone in English, you can do it in a polite way. Oke, jadi
Sudah banyak ya topik hari ini ya. Kita bahas sesi speaking yang kedua ini tadi kita bahas masalah giving opinions. Terus kita untuk setuju dan nggak setuju dengan salah satu opininya. Terus bagaimana kita meminta lawan bicara untuk menyampaikan ulang pendapatnya. Terus mau memotong pembicaraannya seseorang. Atau kita ngasih space untuk kita berpikir topik-topiknya. Menarik sekali pagi hari ini. Dan jangan salah, nanti kita akan punya untuk yang third editions di bulan Desember, tanggal 11. Jadi nanti teman-teman bisa langsung daftar juga. Tapi nanti ya, kalau misalnya teman-teman ikut yang tanggal 27, nanti teman-teman bisa daftar untuk yang tanggal 11. Dan nanti kita akan punya kejutan juga di bulan Desember untuk IF Talks kita yang terakhir di tahun ini. Oke, nanti teman-teman bisa ikutin terus perkembangan IF Talks seperti apa. Dan kalau misalnya teman-teman mau nonton ulang yang tadi sempat terlambat, pagi hari ini datangnya teman-teman bisa tonton ulang di YouTube channelnya @IF Surabaya atau di TikToknya @IF Surabaya juga. Oke, Mr. Ashley. Great. So I think for today, that's our speaking part 2. I hope it's been useful. And yeah, as Mr. Farid said, if you'd like to look at our previous speaking, you can go to YouTube or our link tree as well. But for now, I think, Mr. Farid, just say thank you so much. Yep. So many joins today, over 200 of you. Yeah, 230. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you so much for joining us. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu dan semua yang sudah hadir pagi hari ini. Kita sudah 1 jam. Ya, sudah jam 11 ternyata, kurang lebih 1 jam untuk kegiatan hari ini. Again, kalau misalnya teman-teman mau daftar ke IF Talk selanjutnya, kita akan discuss dengan salah satu psikolog kita. Kita akan bahas terkait bagaimana tren self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri ke teman-teman yang sudah sering sekali baca artikel psikolog atau artikel-artikel kesehatan itu sebenarnya seperti apa sih. Kita akan bahas dan teman-teman juga akan bisa langsung diskusi dengan salah satu psikolog kita tanggal 27 November mendatang. Plus, jangan lupa untuk mendownload materi hari ini dengan mengisi survei, dan jangan khawatir, e-sertifikatnya kita akan kirimkan paling lambat 2 hari setelah kegiatan ini selesai. Jadi jangan lupa untuk mengisi surveinya plus mendownload materi hari ini, dan jangan lupa untuk daftar di IF Talk selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di IF Talk selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya dari saya ataupun Mr. Ashley menyampaikannya terlalu cepat. Nanti teman-teman bisa tonton lagi kegiatannya seperti apa. Sampai ketemu lagi di IF Talk selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, dan sampai jumpa di IF Talk selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih semua. Okay, thank you so much, guys. I can see you here on the screen. Thank you, everyone. See you next time. And thank you for joining us. Bye, guys.